दुनिया जामिनी रे मो प्राण सही दिने पलंके थिला मो कोले सोई रे सेक्रेटरी डायरिस्ट पोस्ट छाड़ी सेटलमेंट ऑफिसर हवाई गोटे ट्रेनिंग ताकू भी छाड़ी निज गाँ स्कूल रे टीचरशिप मिलला सेठी रही मोर लक्ष्य है पाला करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जदमणि महापात्र अभिमन्यु सामंत सिंगार ए माने जदि बंची था आज मु तो कहि पाला गायक जो स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म आमर नवर सच श्रृंगार वीर करुण अद्भुत हास्य भयानक विभत्स रौद्र शांत समस्त रसरे धूर्ण रहले जड़े पाला गायक हो पार ना मोर जन्म है 1944 मसीहा नवेम्बर मास 17 तारीख बापा का नाम रघुनाथ महापात्र माँ का नाम बेंगवती दिव्या पिलादिने मु लालन पालन हेले 5-6 वर्ष पर्यंत बाल्यावस्था अतिक्रम कली किंतु आम गाँव में पाठ पढ़ापी से कौन व्यवस्था नाला माने स्कूल टे ना तेणु जो गाँ चाटशाड़ी से चाटशाड़ी रे मु पाठ पढ़ली एवं चाटशाड़ी रे चाटशाड़ी पाठ से माने बनान कोड़ागंडा पाईपणिकिया गुंठ विश्वा एवं बन्ना सुधी क्रमश ये सरीगला छांद चाणक्य श्लोक बड़ीबामनाष्टक गोविंद बिरुदावली याकू सब सार अभ्यास करेले से आम गुरुजी बोली कहताऊ एवं यही भली भाव मोर चलीगला प्राय 10 वर्ष पर्यंत 11 वर्ष रे मोर व्रत कराला स्कूल तो गाँव में नहीं चाटशाड़ी पाठ मोर सरी जाइए बड़ मामू आसते जहाँ घर हूँ खंडपड़ा बनमाड़ीपुर तेणु बापा को से प्रस्ताव देले जे आम गाँव स्कूल अच्छी या नहीं जावा आम गाँव स्कूल रे आम घर रही पाठ पढ़ तेणु से अनुसार मु गली खंडपड़ा बनमाड़ी स्कूल रे जितेबले स्कूल रे एडमिशन कली सेतेबले सर्टिफिकेट तो पूर्व सर्टिफिकेट किसी ना मो सहित कथबार्ता करी मते प्रश्न पचारि मोटू उत्तर पाई से परीक्षा करी मते सीधा सड़क तृतीय श्रेणी रे ना लिखेले अच्छा मु घरे बापा बो बा अन्य क्या न देखी मुझे माने वितृष्णा हो पड़ी तेणु मु मना कली मुझे पढ़ी मते मु पाखरे पढ़ी पाखरे पढ़ी बोली मते आनी बापा बेगुनिया गोपबंधु हाई स्कूल बेगुनिया रे मोर एडमिशन कले एवं सेठे पंचम श्रेणी रे मोर एडमिशन है पंचम श्रेणी एडमिशन है से मु कंटिन्यू कली एवं मुझे टे भल पढ़ू थाए श्रेणी रे प्रथम होता है शिक्षक मानकर मो प्रति गोटे श्रद्धा गोटे थाए मोर तांके प्रति से तदन रूप भक्ति भी थाए यही भाव में माइनस जो क्लास 7 है क्लास 7 रे मते भल पाते जड़े शिक्षक तांको ना हूँ श्याम सुंदर भारीमल से मते कहले तोते वृत्ति परीक्षा को पठेवा से मते वृत्ति परीक्षा को पठेले एमई स्कूल वृत्ति परीक्षा को मु खोर्धा आसली परीक्षा देली एवं परीक्षा रे मु उत्तीर्ण हली मासकू 15 टंका मते वृत्ति मिलला किंतु ता पूर्वर वर्षक पूर्वर मो बापांकर वियोग हो जाता सेतबले हईजार प्रादुर्भाव बहुत थाए तेणु मु गाँव थाए हईजा डिया रोग मते हईजा है क्रमश मोर गोटे भाई गोटे भौणी से चलीगले बापा मोरी पाए
ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯା, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଠୁ ସେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ଭଲ ହେଲି। ବାପା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇବାକୁ ଭାବିଲି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସି ଏଇ ଜଟଣୀ ବଜାରରେ ମାରୱାଡ଼ି ପଟ୍ଟିରେ କେଉଁଠି ଗୁମାସ୍ତା ଚାକିରିଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସ୍କୁଲ ସାର୍ କହିଲେ ତୁ ବୃତ୍ତି ପାଇଛୁ, ତୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ବୋଲି ମୋତେ କିଏ ପଢ଼େଇବ? ଆଉ ମୋ ବାପା ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ବାପା ଯଦି ପଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ହରମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁ ଆମରି ଘରେ ରହିବୁ, ଗୋଟେ ଓଳି ମୋର ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ତୁ ପଢ଼ିବୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ହେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ 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 ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ପିଲାଟା ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଓଳି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଳି ସେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତା ପଢ଼ାରେ ଯଦି କ୍ଷତି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ହେବି। ତେଣୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହି ସେ ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭୋଇ ସାହି ଅଛି ଗୋଟେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗାଁ ସାହି ଭିତରେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଟୁଆ ଆଖଡ଼ା କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯାଇ ବସେ। ବସିଲେ ତୁଣ୍ଡ ଖଳଖଳ ହୁଏ। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ମୋତେ କହିଲା ଅର୍ଥଟା ୟା ନୁହଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଏ କଥା କହୁଛ? ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଭଳି ମନେ କଲେ ଏବଂ ମୋର ସେପଟେ କ୍ଲାସ୍ 10 ହେଇଛି। କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଭିଂ ସେରିମନି କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା। ସେଥିରେ କିଏ କ'ଣ କରିବ, ରେସିଟେସନ୍ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଥିରେ କିଏ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇବ, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇବ, କିଏ ଗୀତ ଗାଇବ, କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, କିଏ ପାଲା କରିବ, କିଏ ଦାସକାଠିଆ କରିବ, ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଅଧିକ ଥରେ ଭାଗ ନେଲି। ଅଧିକ ଥରେ ଭାଗ ନେଲି ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବି ମୁଁ, ଶ୍ଳୋକ ବୋଲିବି ମୁଁ, ବକ୍ତୃତା ଦେବି ମୁଁ, ଅକ୍ଷର କମ୍ପିଟିସନରେ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବି ମୁଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ପାଲା କିଏ କରିବ? କିଏ ଆଉ ରାଜି ଠିଆ ହେଲେନି। ନା ପାଲା କ'ଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା, ସାମାନ୍ୟତମ ଧାରଣା ଏଇ ପାଟୁଆ ଆଖଡ଼ାରୁ ଏମିତି ପାଲା ହେଉଛି ବୋଲି ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ହାତ ଟେକିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହେବି, ମୁଁ ପାଲା କରିବି। ନା ତୁମେ ପାଲା କରିବି? ପାଲା କରିବାକୁ ତ 5-6 ଜଣ ଦରକାର, ତୁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ପାଲା କରିବୁ? ମାନେ ଆଉ କିଏ ଥବେ ବାଜାବୁଜି କରିବା ପାଇଁ, ଗୀତ ଫୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ହଉ ଆଉ ଜଣେ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବଜେଇବି। ସେଠୁ 2-4 ଜଣ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ପାଳିଆ ହବ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତେଣୁ 1960 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସଭା ହେଲା, ମୁଁ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 50ଟା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ। କିନ୍ତୁ ପାଲା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଜି ବି, ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସିଏ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକିରି। ସିଏ ବସିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ସାର୍ ଶିଖେଇଥିଲେ ତୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବୁ, ଭୁଜା ଚୂଡ଼ା ବିଭାତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାରିଚ ମର୍ଦ୍ଦନମ ବିଂଶାର୍ଦ୍ଧ କଦଳୀ ଶୈବ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମ। ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲି। ସେତେବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ମହତାବଙ୍କୁ ବୋଧେ ପାସ୍ ଲାଗିଲା। ସେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଶ୍ଳୋକଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଶିଖିଥିଲି,
एतौदौदश कंठ कंठ कदली कांतार कांतिच्छिदौ वैदेही कुच कुंभ कुंकुमरज पंकारुणांकांकितं लोक प्राण विधान साधु सदन प्रारंभ जुजौ भुजौ तद्यातांगुरु विक्रमं रघुपते श्रेयांसि भूयांसि व ए कथाटा बोधे तक मन को पाईगला तापर जापानी चाष विषय आम गायलु से जापानी चाष विषय भितर स्कूल रो अभाव असुविधा कौन सार आमको लिखिक दे था एमती आम बोर्डिंग रे पिला माने कष्ट पाउछंती आमर गोटे रिक्रिएशन हॉल नाही सारू बिल चुआ पानी रे लोके गाधौछंती पिला माने गाधौछंती एमती असुविधा गुड़ाक टिके आम वर्णना करदेली बुढ़ा भारी खुशी हो गली महताब एवं गोटे प्रेसिडेंशियल प्राइज सी निजे जहाँ को पसंद करेंगे ताकू देबे एमती थाए से प्राइजटा मोरी भागे पड़ला से मते ए प्रेसिडेंशियल प्राइजटा देले एवं मोर पाला भितर जो अड़ी स्कूल पाई थिला सेथिपाई स्कूल गोटे हॉल हवापाई 35,000 टंका सेते बेले 1960 मसीह 35,000 टंका सांक्शन करदेले। पंडित नीलकंठ रथ शर्मा साहित्याचार्य राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त संस्कृत पंडित से थांती से मोर संस्कृत शिक्षक से गोटे बही लिखिले मायाबिनी पंचवटीर हिंदी पंचवटी बहीर प्रणेता मैथिली शरण गुप्तंकर लेखारू यहाँ हूँ छायानुवाद जोत्सना धवल सुशील शीतल खेलुथिला जले स्थले अंबर अवनी आवृत होइछि कि चिरवास धवले एमतिका पद को से छायानुवाद कर लिखिले मते सेटिकी देले मुझे घोषिली घोषिकी प्रथमे तांकरी द्वारे आम पिला माने स्कूल पिला पाला परिवेशन कर पालाटी मन को आसला तापर साइंस टीचर कहले आम द्वार उठा पाला करूँ द्वारे पाला है एमती सार माने 2-3 जन सारे सी द्वारे पाला करने आमको बराद कले यार गोटे हावा एमती खेलीगला स्कूल पिला पंजाटे पाला कर तेणु जार बाहर मानसिक पाला थिला सी आसबे स्कूल हेडमास्टर को कहे बोर्डिंग सुपरिटेडेंट को कहे आम 6 जन जाक जीवु पैसा पत्र किसी ना सी इच्छा अनुसार 40 टंका 50 टंका 60 टंका जहाँ देवे जितेबले से स्कूल रे पाला करी मैट्रिक पास कला परे आमे मन ता पूर्व भाविलु आमे तो 10-15टा पाला कले सब जाक पैसा आम जलखिया कर खाई दूचे कि गोटे रखीदे स्कूल पे जीवा तेणु गोटे खोल माने मृदंग आउ दिहल झांझ या किनिकी स्कूल को आम देके आसिलु मो पाठ पढ़ा भितर घरे आ रोजगार करने व्यक्ति किए ना तेणु जमी था से जमी की बिकिकी एमाने चलुले मु देखिली मु बीएससीजी पास करे एमएससीजी पास कला बेलू आउ कि नथब तेणु बाध्य मु चाकरी कली एका दिन के 3टा अपॉइंटमेंट आसला 3टा अपॉइंटमेंट आसी मुझे कहली टीचरशिप लाइन रे रहिले मु भल पाला करी मोर लक्ष्य है पाला करी तेणु सेक्रेटेरिएट डायरिस्ट पोस्ट छाड़ी सेटलमेंट ऑफिस रे सेटलमेंट ऑफिसर हाँपाई गोटे ट्रेनिंग ताकू भी छाड़ी निज गाँ स्कूल रे अरुगुल रे ये प्राइमरी स्कूल रे टीचरशिप मिलला बोली दरमा तो सही 80 टंका ये भी से रही गाँव पाला दलटे ठीक कली एवं पाला सबुदिन रिहर्सल कलु मोर प्रथम गोटिकिया पाला आम गाँव रे जनकर पुओ होता है से कहला अरे तू तो पाला करुचु आमर गोटे पाला कर दे हाँ करदे
ନା ତୁମେ ଯାହା ଦେବ ପଇସା ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲା 5 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ବାଦିପାଲା ଆସିଲା ମୋତେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାୟକ ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ମହାରଣା, ଯାହାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ପୋଡ଼ାପୁଟ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛାନ୍ଦି ସାହୁ। ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ କରିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଲି ମୁଁ କହିଲି ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ବାଞ୍ଛାନ୍ଦି ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେଇ ଛଣଗିରିରେ ବରଣ କଲି। ସେ ବାଞ୍ଛାନ୍ଦି ସାହୁଙ୍କ ଆସି ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି ଆମ ତାଲିମ ଦେଲେ। ଆମକୁ ତାଲିମ ଦେଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ 1963 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜଟଣୀ ଏଇ ହରିଭାଇନା ଛକ, ଯେଉଁ ଛକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବାଦିପାଲା ହୁଏ। ଗାୟକ ବିଶାରଦ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ବାହିନୀପତିଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାଳିଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି ପାଲାରେ, ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ, ଚାଷବାସ ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ମଲାଣି, ଆଉ କାହିଁକି ଏ ପାଲା ଦେଖିବ? ନାରେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ବର୍ଷା ହେଉନି, କାଲି ବର୍ଷା ହେବ। ପାଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ବର୍ଷା କରିବ? ନାରେ ହଁ, କାଲି ବର୍ଷା ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଲା ହେଇଗଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହିନୀପତି ପାଲା ଗାୟକ ବର୍ଷା କରିବ। ଇଏ କହିଦେଲେ ସିନା, ଇଏ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟେଇଁବା, ମା ଏ କଥା ମୁଁ କହିନି, ତୁ କହିଛୁ, ତୁ କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି। ବେଶବାସ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଜରତା ଆନୟନ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଜରତା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ଆଣିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ 4 ମେଘ ମିଳି ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଲୋକ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ବନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ଲୋକେ ବାହିନୀପତିକି ଦେଖିଲେ ଏ ହରିଭାଇନା ଛକରେ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତିନି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 471 ଲୋକକଳା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛି। ଆଉ ଏ ପାଲା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ ପାଲା। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ। କାରଣ ପାଲାରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରାଯାଏ, ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ରଚିତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ନାନ୍ଦୀଧାରା ଅନୁସରଣରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗ। ଧରନ୍ତୁ ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ପଜାନ କବିତା, ବାଦିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କର ନୋହିଲେ ରମା, ରମଣ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ ଟାଳି, ତୁମଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ ମୋ ମନୋରଥ, ଭରତି କରି ଦେବି ଗାଳି ହେ, ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି, କହନ୍ତି ବୁଧେ ଡରି ମରି, କାଳ ସର୍ପ ଆପଣ କବଳ କର ପ୍ରାଣ, ପବନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁରି ହେ କୃପାନିଧି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି ରୂପରେ ମାନେ ଏକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ତାକୁ ଲୋକ ଗାୟକମାନେ କହୁଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ସେ କାହାଣୀ 16 ପାଲା ଯେଉଁ ଅଛି, 16 ପାଲାଟା ହେଉଛି 16ଟି କାହାଣୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀରେ ନାରାୟଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ପାଲାର ସଂସ୍କାର ଆସିଲା। କ'ଣ ନା ପୁରାଣ ବିଷୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସେ ପୁରାଣକୁ ଖାଲି ଶୁଣିକିରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁରାଣ ଭିତରେ ସାମାଜିକତା କ'ଣ ଅଛି, ସମାଜ ସୁଧୁରିବାର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଅଛି। ନାବ ବିନା କେହି ସାଗରେ ପଶିଲେ ଲଭଇ ଘୋର ବିପଦ, ସଂସାର ସାଗର ପାଇ ମହାପତ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ପଦ।
स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पदे भक्ति अर्चना रे मती अर्पित करिवु कर्म शाशुक चरण सेबुथिबु नीति गृहर देवता मणि शाशुटी स्वामीर हृदय सिंहासन सर्व संपदर खणी समस्त को केमिति स्नेह बांटिव केमितिका सुधार भाव गृहटी की स्वर्ग बोली मन कर ये कथा गायक आज तार विषय वस्तु परिवेशन छल अलंकार छल समाज को उद्बोधन देला बेले समाज निश्चित भाव आदर्श रूप से ग्रहण करुच्ची जहाँ फल पालार मान वृद्धि पाउछ। ओडिया भाषा साहित्य यार प्रचार करवा प्रसार करवा सुरक्षा दबा ये हूँ पालार धर्म तेणु जहाँ द्वारा एगुड़िक सुरक्षा हुए एगुड़िक पालन करा जाए सी हूँ प्रकृत पाला। धरतु कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जदुमणि महापात्र अभिमन्यु सामंत सिंगार बा दीनकृष्ण दास बा कवि सूर्य ए माने जदि बंची था आज मु तो कहि पाला गायक जो पाला गायक माने मान को बंची कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वैदेश विलास कोटि ब्रह्मांड सुंदरी ये सब जो ग्रंथ लिखिं द्वितीय जमीन रे मो प्राण सही दिने पलंके थिला मो कोले सोई रे ये जो पदटा ये पद साधारण कथा कहीं बुझेवा दरकार नहीं लोक बुझीजे गोबारू कर वीर कुसुमतीनी काढ़ी पकाई देला घनज घनी कर वीर कुसुम किए तीनटा कौन गोटे छुरीअना गोटे अशोक गोटे नागेश्वर तार प्रथम अक्षर गुड़िक आप मिसई दिंतु छु अ ना तीनटा फूल कहीं पकेला तीन दिन पाई मते तुम्हें छुओ ना ये भितर जो मंजीटा रहा ये मंजी कह कि गायक आमर नवरस अच्छी श्रृंगार वीर करुण अद्भुत हास्य भयानक विभत्स रौद्र शांत समस्त रसरे धूर्णी नहले जड़े पाला गायक हो पार नहीं। पाला तो बहु प्राचीन ता बहु प्रकार विचार विमर्श एवं पतन उत्थान देई गति करी वर्तमान जो स्तर में पहुँची से स्तर में जो प्राचीन गायक मैंने अच्छा बा मध्ययुगर गायक मैंने अच्छा से माने पालार ठीक भाव में पाला को परिवेशन कर जुगान्तकारी पदक्षेप नौकरी आमे जे खाली प्राचीन बा प्राचीनतम गायक मानकर पदांक अनुसरण करुचु से कथा नुहे आजिकाली रीति आजिकाली कथा को सामाजिकता आ समाज दर्शन या आमे कहूचु बाबा बलिया कहती अनेक अंधविश्वास कुसंस्कार आम समाज रे भरपूर रही कौन कारण अच्छी गोटे माँ विधवा हला परे से देउल को जीवनी दिय दर्शन करनी बंदापना करनी तेणु अनेक कुसंस्कार आम समाज रही ये समाज कुसंस्कार को आम दूर करने को हम परंतु आम पाला साहित्य भितर अच्छी गोटे विभागर हला राजा पुओ घर भितर बसची दासी माने राजकन्या को लेकिन से भितर को मणि दौरान से कहले एते बोली कहले सजनी श्रवणर तू कांत रूप देखी सखी नोहिबु कातर देख महाद्रुम प्रभंजन मरुतकु किस करी पारई कुसुम लतिका देखे
स्वामी जदि तो उपर रागिबे तू तांको उपर रागिबुनी कहीं ना प्रचंड पवन महाद्रुम को उपाड़ दी पारे किंतु गोटे लाजकुड़ी लतार छोट गछर कौन क्षति करें कहीं ना से विनीत हो जाए उद्धत हुए जेहू मूलरू जाए विनीत हेले स्नेह सरधा पाए। प्रत्येक पाला गायक उनकर किछि किछि कवित्वर स्फुरण अच्छी 14 अक्षरी जो गाँती ये गोटे भारी लोक मजा लगे जन कृष्ण को ऊपर पड़ला कृष्ण को वंदना करुचे जय जय कृष्णचंद्र कदम मूलिया झंकालिया तरु तले रति रंकालिया छड़ी कंसबाणी दिने काली की दलिया कमल ह्रदरे पशि कमल तोलिया इंद्रबादे गोवर्धन गिरी की तोलिया दिनहीन सुदर्शन से पद तलिया ये गोटे अनुप्रास चलीगला विश्वनाथ पड़ोसी तांकर दूरदृष्टि टी अलगा ना बही अछु श्याम सुंदर गाँरे करू तू केते हुंदर बाँ करे टेकी थिलु मंदर आ करी देखाइलु कंदर रे श्याम सुंदर बयस तो होई नाही 15 माने आग अंत्यानुप्रास एवं आद्यानुप्रास उभय को नहीं सी पाला परिवार मोर गोटे सुखी परिवार आज्ञा मु पिलादिने बहुत दुख भोग करुली किंतु वर्तमान मु ईश्वर को धन्यवाद देवी से मत सुख रखिंट मोर 4 पुओ गोटे झील मु मोर समस्त पिला मानकु मोर ग्रेजुएशन करवा मोर थिला लेमो लिस्ट रे मु समस्त को मो कर्तव्य कर दी संगीत नाटक एकाडेमी रु वरिष्ठ गायक हिसाब से संबर्धना पाई भत्ता मोर गोटे दुख हो जड़े प्राइमरी स्कूल टीचर थी तेज पालापाई मुझे कष्ट करी पालापाई जदि त्याग अच्छी से कहीं भत्ता न पाइब।